नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रणव पुणी थे स्वागत करुँच प्रिय यूट्यूब चैनल एग्रीफार्म ओडिशा को। दर्शक बंधु आज आम पहुंची मयूरभंज जिला उफालगड़िया गाँव में जो जड़े युव चाषी छेली पालन कर जोड़ा मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना रही सरकार से सब्सिडी प्लान अनुसार चाष कर तेणु आज पचारि बुझा किपर भाव में छेली पालन कले कौ कौ प्रजातिर आप छेली पालन कले आपंकर लाभ हो पार से बाबद में आज आलोचना करवा। तेज दर्शक बंधु संपूर्ण विवरण जानापी भिडियो को स्किप न कर प्रथम शेष पर्यटन देखो। तेज दर्शक बंधु आम सहित युवचाषी जोड़ी होते भाई आपको नमस्कार। नमस्कार आम एग्रीफार्म ओडिशा यूट्यूब चैनल को सर्वप्रथम स्वागत करुच्ची। तो भाई एठकार टिके ठिकना दिंतु आपंकर टिके ना टिके दर्शक बंधु मान कहूँ। मो ना हूँ तन्मय महांती। एटा हूँ सुलियापदा ब्लॉक उफालगड़िया ग्राम पंचायत ये फार्मटा अवस्थित मयूरभंज जिला। तेणु भाई आमर देखिपुर कि बहुत बढ़िया सेड होती किंतु आपण यही छेली पालन पूर्व कौन चिंता कले कौन पाई छेली पालन को आपणेले? देखो आम मयूरभंज जिलाटी छेली आमर ब्लैक बेंगल छेली हूँ बहुत प्रसिद्ध। एक दुई रे हूँ छेली ये क्लाइमेट रे छेली बहुत भल ग्रोथ करती। आ मयूरभंज खासी आपण मैंने शुणी जे हूँ सारा विश्व रे प्रसिद्ध। ब्लैक बेंगल सहित हूँ ऑल वर्ल्ड रे आप जेकोसी जगह जी ब्लैक बेंगल टेस्ट कौन छेली सहित आप टक्कर दे पारे। छेली पालन हूँ आमर बहुत लाभजनक गोटे चाष किंतु ये पेसेंस रखा पड़ो जोटा कि किसी जन चाषी अच्छा जो मैंने पेसेंस हर बसिकी छेली फार्म को बंद कर दिखती किंतु से जिनस ना आपको छेली फार्म हूँ मिनिमम 2 years रोचे आप गोटे परिश्रम दरकार तापर हूँ आप लाभ आसवा स्टार्ट हम से 2 वर्ष भितर से आप एक्सपीरियंस माने एटा हूँ एमतीका गोटे फार्म जी कि आपको कहीं आसिक बाटिकी शिखे देवनी। अच्छा तो यहाँ निज को ही शिखापी पड़ो जिते बड़ बड़ फार्मर गोटे कथा जे आप फार्मर मान सहित हूँ केते समय जोगाजोग करें निज फार्म देखिए से माने ना हूँ आपको से साहाय्य करेंगे तथापि बहुत जन फार्मर अच्छा आमको साहाय्य कर। तो दर्शक बंधु जो भी जिनस आम करने जाऊँ कि करूँ पेसेंस सब जिनस दरकार एवं एक्सपीरियंस दरकार माने गोटे जिनस फेलियर हेली माने ताकू बंद करदे से जिनस नुह किंतु छेली पालन गोटे बहुत लाभदायक जिनस जोटा कि भाई कहले भी तो आपको पेसेंस दरकार से भाव में आपको स्ट्रंग होगापाई। तेणु आ गोटे जिनस पचारे चाहिए तो आपंकर ये जो सेड कौ योजना एटा हूँ एलिवेटेड सेट आमर MKY मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना रे तार हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट थिला से प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार आम सेटा को बनई। तो प्रथम क्या सहित जोगाजोग कले ए बाबद केमती सब जानी पारे जेहेतु माने गवर्नमेंट रो भी स्कीम अच्छी तो आम प्रथम सुलियापदार जो विभीओ जी अच्छा तो तांको सहित आम जोगाजोग कले से विभीओ को थ्रू ही आम सब जिनस एप्लाय करथिले। विभीओ जी से आमर जड़े बेहरा सार बोलते से बहुत साहाय्य करथिले तापर एबे आउ जड़े आछंती विभीओ सी बहुत कोऑपरेटिव। जदि आम कौन गवर्नमेंट रो स्कीम उपरे आम जदि कौन चाष करने चाहूँचे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान सहित आपको जोगाजोग करने पड़ो ना कि गोटे फार्मर को सहित कहीं फार्मर हूँ आपको प्रोब्लेम टाक से सॉल्व कर कौन स्कीम अच्छी सी आपको बतई पारनी। तेणु माने आपंकर ये जो फार्म तेल केबेटू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते छेली केबे छाड़िले? छेली आम हूँ जून मास हूँ आम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करथिले माने गत वर्ष 2022 जून मासरे आम स्टार्ट करथिले तापरे 3 मास लगिगला आम सेट कंप्लीट करिकी तापरे आम छेली किनिबा आरंभ करथिले। छेली को मध्य बेच बाय बेच थरे 13टा थरे 20टा एमती करी बेच बाय बेच आम बहुत सारा चाषी अच्छा जो मैंने कि माने एकाथरे 50 कि ताठू अधिक छेली एका संगे नहीं आसती कौन पाई आप माने 13टा 20टा ये आनी से बाबद टे कहूँ। देखु जिते गोटे छेली गोटे जगार अन्य जगह को जाए तार सबकि लाइफ स्टाइल ता खाद्य ता क्लाइमेट सब जिनस चेंज हुए तो से निहाती तार देह रे खराब होवार चांस बहुत अधिक थाए से एनिमिक हो खाइबा ठीक से ताकू रुचिकर हेनी तो से समय ता देह टिके डाउन हम तो 15-20टा छेली हूँ आम ट्रिटमेंट कराटा टिके सहज
କିନ୍ତୁ 50 ରୁ ଅଧିକ ହେଲା ବେଳକୁ 40-50ଟା ଛେଳି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ। ମାନେ ବହୁତ ମୋର୍ଟାଲିଟି ବି ଦେଖାଯାଏ। ହଁ, ସେଥିରେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରହିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଛେଳି ରହିଛି କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ଛେଳି ମୁଖ୍ୟତଃ ରହିଛି? ଏଇଥିରେ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ଆଉ ଖାସ କରି ଆମେ ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ହିଁ କିଣିଛେ। ଆଉ ତା ସହିତ ବର୍ବରୀ ମିକ୍ସ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ରଖିଥିଲେ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ବୟର ଉପରକୁ ଆମେ ଆଗଉଛେ କାହିଁକି ନା ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲର ବଡି ୱେଟ୍ କମ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୟର ଉପରକୁ ଆମେ ଆଗଉଛେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଛେଳି ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ବୁଦା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 100ଟା ଫିମେଲ୍ ଆଉ 100ଟା ମାଇ ଛେଳି ଆଉ 5ଟା ବୋଦା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସେଡ୍ କେତେ ଏରିଆର ରହିଛି କିମ୍ବା କେତେ ଏଇଟା ଲମ୍ବା କେତେ ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ? ଆମ ସେଡ୍ର ହେଉଛି 100 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଅଛି ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ୟାର 25 ଫୁଟ ଅଛି। 2500 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ର ଫାର୍ମ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତ ଆଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମାନେ ଫଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ କରାହେଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ପରିଚାଳନା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଛେଳିମାନଙ୍କର? ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଛେଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଡ୍ରାଏ ଫଡ଼ର। ଛେଳିଙ୍କୁ ଡ୍ରାଏ ଫଡ଼ର ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ବାଦାମ ବୋତି କିମ୍ବା ମୁଗ ବୋତି, ବିରି ବୋତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି କମ୍ ପଇସାରେ, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ଯୋଗାଇ ପାରିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ନହେଲେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମକା ଚାଷ କରିକି ତାକୁ ନିଜେ ହିଁ ସାଇଲେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାଇଲେଜ୍ ଯଦି ଆମେ କିଣୁଛେ ତ ସେଇଟା କଷ୍ଟିଂ ବହୁତ ହାଇ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଏରିଆରେ ଫଡ଼ ଚାଷ ହେଇଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମର ହେଉଛି ଘାସ ଚାଷ ହେଇଛି 3 ଏକର ଜାଗାରେ ଘାସ ଚାଷ ହେଇଛି। ଆମର ସୁପର ନେପିୟର ଲାଗିଛି, CFS 31 ଘାସ ଲାଗିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସ୍ମାର୍ଟ ନେପିୟର ମଧ୍ୟ ଆଣି କିଛିଟା ଲଗେଇଛେ। ଆମର କଟକର ଦ ଫାର୍ମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ସୁଧାଂଶୁ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ନେପିୟର ଆଣିକି ଲଗେଇଛେ। ତ କେତେ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଫଡ଼ ଲାଗିଛି? ଫଡ଼ 3 ଏକର ଏରିଆରେ ଆମର ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏମାନଙ୍କ ରୋଗ ବାଗ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତା'ର ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର କାହାର ଅଛି 3 ବର୍ଷ, କାହାର ଅଛି 6 ମାସ, ସେଇ ତା'ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହିସାବରେ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେମିତି PPR ଅଛି, ଗୋଟ୍ ପକ୍ସ ରହିଲା, ତା ସହିତ FMD, ଏସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମେ ଦେଇଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଡିୱାର୍ମିଂ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ କି ମାନେ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ? ହଁ, ଯେହେତୁ ନୂଆ ଚାଷୀ ଆପଣ ହେଉଛି ତା କେବେ ଡିୱାର୍ମିଂ ହେଇଥିଲା, ସେ କେବେ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଉଛି ମାନେ ତା ଏନିମଲ୍ର ତା ଲାଇଫ୍ ରେ ସେ କେବେ ଡିୱାର୍ମିଂ ପାଇନଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଡିୱାର୍ମିଂ ଆପଣ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ତା ବର୍ଷେରୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ କିଛିଟା ମାନେ ଡିଲେ କଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିୱାର୍ମିଂ ନିହାତି ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛେଳି ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛୋଟ କିଟ୍ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ କିପରି ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ତା'ର ହେଉଛି ସବୁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କରିଦେଇଛି। ଯେମିତିକା କି ସେ ହେଉଛି ରାତି ସାରା ମା ପାଖରେ ରହିଲା, ସକାଳୁ ମାଠୁ ଅଲଗା କରି ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ମକା ଟିକେ ଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ବୁଟ ଚୋପା ଆମେ ଆଣିଛେ, ବୁଟ ଚୋପା ଟିକେ ଦେବା, ତାପରେ ହେଉଛି ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ମା ପାଖକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ମା ସହିତ ହିଁ 24 ଘଣ୍ଟା ରହିବ, ତାହେଲେ ସେ ଦାନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମୁହଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏତେଟା ଖୋଜିବନି, କାହିଁକିନା ତା ମା ପାଖରେ ରହିଲା, ସେ ତା ମା ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଚାଷୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କେଉଁ ଭାବରେ ସେମାନେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଳି ପାଳନ କଲେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଛେଳି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଘାସ ଚାଷ ଆଗେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଘାସ ଚାଷ କରିବାର 2 ମାସ ପରେ ଆପଣ ଛେଳି କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗମନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଛେଳି ହେଉଛି ବାଛିକି କିଣନ୍ତୁ, ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ, ତା'ର ଡିୱାର୍ମିଂ ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଖାସ କରି ଯଦି ମୋ ମତରେ ଫାର୍ମରୁ କିଣିବାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର୍ଟାଲିଟି ପରସେଣ୍ଟେଜ ବହୁତଟା କମିଯାଏ। ତେବେ ତନୁ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଚାଷୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଛେଳି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫଡ଼ର ହେଇଯାଉ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନେଇପାରିବେ କି? ହଁ, ଆମର ହେଉଛି ସୁପର ନେପିୟର ହେଉଛି ଆମର ସେଲ୍ କରାହେଉଛି। ପର୍ ଷ୍ଟେମ୍ ଆମେ ହେଉଛି 1 ରୁପିସ୍ ରଖିଛେ, ଟଙ୍କେ ଲେଖା।
तापरे आमे होची छेड़ी माई छेड़ी मध्य बिक्री अच्छी एबे तापरे बोदा भी दुटा आमर बिक्री अच्छी जेहेतु तांकर भी माने आम ये रहउची से ऑलरेडी क्रॉसिंग करी सारछन तो सित आमे बोदा को भी एबे चेंज करबा। तेज दर्शक बंधु तन्मय भाई एड्रेस एवं कॉन्टैक्ट नंबर आम स्क्रीन रे देखिपे कि जदि आम डिस्क्रिप्शन रे भी जाऊँ आपन देखि जोगाजोग करेंगे आपन ताले बहुत सारा जिनस माने दर्शक बंधु मान को कहले जोटा कि हेल्प करिवो आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। तेज दर्शक बंधु जदि आपन को वीडियो भल लगी ताले आमर वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दियंतु जदि आमर चैनल रे आपन नुआ अछंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करा पे जमारू भूलंतुनी। तेज दर्शक बंधु आज रोचे पुणी देखा आउ एक सुंदर वीडियो सहित नमस्कार। नमस्कार चाषी भाई माने एग्री फार्म ओडिशा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल उपरे क्लिक कर दियंतु एवं चाष संबंधी नुआ नुआ लेटेस्ट वीडियो आगो को देखंतु।